पुरी भुवनेश्वर आमर आंध्र एवं विभिन्न अंचल जहाँ मान्यगण्य व्यक्ति बस अभिभाषण आपण मैंने शुणुले जहा हो दिन को दिन लोक संख्या बढ़ी बढ़ी जाऊँगी कहीं गत वर्ष जी लोक आमर यही जन्म जयंती पालन करते ताठू ए वर्ष टी अधिका है मु समस्त आदिवासी मानक सौरा मानक विशेषकर गुड़पुर आमर भाई मानक समस्त मु धन्यवाद दूची जे जहा हो मांगे गमा जन्मदिन पालन करवा एटा आपण मानकर भी कर्तव्य आमर कर्तव्य समस्त कर्तव्य जदि आमे पालन करवा सौरा लोक होगी ताहले पालन करिवो कि तेणुक ए कथाटा को बुझी आज एत संख्यार एत समय हो गला तथापि आपण मैंने बसती से चिर ऋणी एबे आमे मांगे गमांगर भाषा तो आगुरी थिला अक्षर अक्षर ब्रह्म जन मांगे गमांकर आदर्श तांकर जो इच्छा शक्ति थिला मो ए भाषा को किभଳି भाबरे बंचेइबी शबर मान मध्य सौरा मान मध्य भाषा को किभଳି भाबरे बंचेइबी से उद्देश्य सेतबेले रखिथिले आज आमे से तुलना आमे किसी करूने आज आमे समस्ते खाली केवल निज निजर स्वार्थ पाई पछरे थाई सामूहिक स्वार्थ पाई देखुने समाज पाई देखुने निज जाति पाई देखुने समस्ते खाली स्वार्थ पाई दौड़ू तेणु सेतबेले से केते परिश्रम करथिले सेटा आज आमे बुझिबा पड़िबो मांगे गमाग चाहिए आम सौरा समाजर सामाजिक आर्थिक शिक्षा स्वास्थ्य किभଳି भाबरे आहुरी आगो को किभଳି हबो आमर स्वास्थ्य क्षेत्र रे किभଳି हबो ये सब विषय रे से सब बेले गाँ गाँ बुली से प्रचार करथि सेथि पई आज आमे ताकर जन्मदिन पालन करूचे से महान पुरुष आज आम गहन नहांती तथापि ये सौरा समाज जेते दिन पर्यंत रहिबो समस्त हृदय से सब बड़े विराजमान ही रहे गोटे जिनिस मुझे आपण मान सूचई देवा चाहूँगी आम टे सन्देह पड़ जाऊ ये जो भाषा कथा जिते आसुची अक्षर किए बाहर करथिला अक्षर किए सौरा भाषा बाहर करथिला किए तार प्रचार प्रसार करथिला आमे आम चक्रपाणी भाईना सहित सभापति सहित आसला बेलू कथा होलु से भी अन्य प्रकार कहले किंतु आमे जहाँ जानिचु आमे जहाँ शुणीचु भाषार मूल उद्भावक थे मालिया गमांग ना जानी कि नहीं मालिया गमांग आमे जी जानिचु मो कहूँ मालिया गमांग किंतु भाषा को मालिया गमांगर परामर्श एवं एतबेले मांगे गमांग कटक चाकरी करते तो बाबू सीटा माड़िया गमांकर जुई माड़िया गमांकर जुई ना जुई हम मांगे गमांग को दायित्व देले जे ये जिनिस तू प्रचार प्रसार करिबो बोली सेथिबाई से चाकरी छाड़ी चाकरी छाड़ी आसिकी ए विषय रे सौरा भाषार प्रचार प्रसार करते जहाँ भी हो ये इतिहास माने इतिहास भितर ये जाऊँगी आ वितर्क भी दरकार ये विषय माने आम सठिक उत्तर जाना पड़ो प्रथम किए बाहर करथिला अक्षर किए प्रचार प्रसार करथिला आमे कन्फ्यूज माने गोटे विषय वस्तु न जानिक आमे विभिन्न प्रकार बेले बेले कही दौचे ये करथिला सी करथिला बोलिक तेणुकरी एटा वितर्क हवा दरकार तेणुकरी मुझे जाऊ ना किंतु आम सरकार थिला बेलू से 4 कोटी टंका दिया 4 कोटी देकर विभिन्न प्रकार सुविधा कराई मु बर्तमान एवं आमर एसपी चेयरमैन अच्छा आमर विद्याधर बाबू तांको अनुरोध करुच्ची भाषार 8म अनुच्छेद स्थानित करने सेतबेलर गवर्नमेंट माने आम विजु जनता दल सरकार थिला बेलू आम रिकमेंडेशन करके पठेइथिलु केंद्र सरकार पाखे तेणुक मो विद्या बाबू को अनुरोध करुच्ची से टिके से विषय प्रति ध्यान दिंतु तापर जमी आमर
ରାମ ଭାଇନା କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାର କାରଣ କଣ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ନିଜେ ବୁଝୁଛୁ। ସେ ମାନେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଏତେ ଜୋର ପାଟିକରି କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଜାଣିବା କଥା, ତାଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଆସୁଛି ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର କଥା। ସେ ପାଟିକରି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ କିଛି ଭାବିଲେ ହବ ନାହିଁ। ସେ ତାର ନିଜର ମାନେ ଇଚ୍ଛାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଖିବା କଥା। ଜାଗାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିରତା ଆସେ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବାର କଥା ହଉଛି, ମୁଁ ବିଦ୍ୟାବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଦଳ ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇପାରିବୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ କରାହଉ ଏ ଜାଗା ପାଇଁ ବୋଲିକି। ଏ ଜାଗା ନଥିବାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରି ରଖିଛେ ଏ ଜାଗାକୁ। ସେତେବେଳେ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲଟି କରିଦେବି ବୋଲୁଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହସ୍ପିଟାଲ ନା କଣ ସେଟା ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲଟା ହେଲା ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେଟା ଏଠି କରିବାର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ବୋଲିକିରି ଏଟାକୁ ମନା କରିକିରି ଜାଗାଟାକୁ ସେପଟକୁ ନେଇଗଲେ ଏଟା ଖୋଲା ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ଏଠି ଆମେ ମିଟିଂଟି କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗା ଯେମିତି ଆମ ଅକ୍ତିଆରରେ ଆସିବ, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜଣେ କେହି କରିପାରିବେନି ବାବୁ। ସେ ଏମଏଲଏ ହଉ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନଥିବ ବୋଇଲେ ଏ କାମଟି କେବେ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଏବେ ଚକ୍ରପାଣି ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ସିଏ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରାତି ଦିନ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକରି, ଏଇଟା ତ କୌଣସି ଦରମା ଦିଆ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକରି ଆମର ବଳରାମ ଭାଇନା, ଚକ୍ରପାଣି ସବର ଭାଇନା, ରାମ ଭାଇନା, ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ସବର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘର ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପଡୁଛନ୍ତି ଏରା କେମିତି ଆମର ଅକ୍ତିଆର ହେବ। ତେଣୁକରି ଏ ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲୁ ରହୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବିଦ୍ୟାଧରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେ ଏହାର କିଭଳି ଭାବରେ କାମ ହେଇପାରିବ ସେଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକି ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହେଲାଣି, ବର୍ଷା ବି ଆସିପାରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଆମର ଏ ସମାଜ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଆମର ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଆମେ ଆମର ଦବଦବା ରହିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଗୁଣପୁର ସହରରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସବର ଜାତି ଗୋଟେ ଏକ ହେଇ ରହିବା, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଦେଖାହେଲେ ସୌର ଲୋକ ସୌର ଭାଷାରେ କଥା ହେବ। ଆମେ ଘରେ କଣ କଥା ହଉଛେ ନ କଥା ହଉଛେ ଅଲଗା, କୁଆଡେ ଦେଖାହେଲା ଏତିକି ଡେଭଲପ, ଏତିକି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏତିକି କହିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାଡକୁ ଆସିଯିବ, ନ ବୁଝିବାଟା ବି ବୁଝିଯିବ। ତେଣୁକରି ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖାହେଲେ ସୌରା ଲୋକକୁ ଦେଖାହେଲେ ସୌରା ଭାଷାଟି କଥା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ସମୟ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।